प्रदान करथमे दयालन चरण सार्विक कल्याण कामना करने सहित उपस्थित सत्संग समस्त सार्विक कल्याण निवेदन करे। आज एक पवित्र दिन ये रजर शेष रजरे ठाकुर पाखे बसापी सार सुजोग देती परम पिता पाखे बसापी सुजोग देती निजक धन्य मन करुँचे सुजोग समस्त जीवन में बार बार आसू कारण ये मनुष्य जीवन सार्थकता से होता है जो परम पिता आलोचना करा जाए जो परम पिता कथा कह जाए नाम नाम गुण कीर्तन अनवरत चली थाए से परम पिता विद्यमान था। ये मनुष्य जीवन को सार्थक कर एकमात्र उपाय होकर अनुसरण करवा यदि जीवन को श्रेष्ठ करने आम चाहिए जे परम पिता जे प्रेममय तांकरी अनुसरण करवा पथ को अनुसरण कर चलिए ये मनुष्य जीवनटा सार्थक हो पार। ये कली जुगे आपण मैंने देखुवे मैंने चतुर्पार्श्व आमको माने आम दुर्विपाक भय माने विपद आमको घेरी रोची प्रति कथार प्रति चलवे कि प्रति मुहूर्त विपद आमको घेरी रही। तो ठाकुर कहते ये सब जब तुम तड़ीदेव केवल एकमात्र ताकरी अनुसरण कले जदि आम नाम ध्यान अनवरत करुवा विपद आसव सत्य किंतु आमको ताकू से आमको पराक्रम कर जेहेतु परम पिता आम सहित था। से दिन ठाकुर जड़े परम भक्त से ठाकुर को एत भल पाते नाम थिला बाबा हरेकृष्ण राय चौधरी जी से ठाकुर को बहुत भल पाते आश्रम सब बेले अनवरत ठाकुर पाखे रहा चेष्टा करती से साथ जाइए बहुत लोग जाइए आश्रम जानी मैंने मुझे जाइनी के जिते जगह जिते लोग शुणी से पहुँचला ठाकुर को देखला माने सेठू ठाकुर को छाड़ी आसवा कहारी मन हुए ना जेपर्यंत ठाकुर की आज्ञा न दे था कहीं आसती ना जी जाती आसवा पूर्व ठाकुर को निवेदन करती निवेदन करके पुणी निज निज स्वदेश प्रत्यावर्तन करती किंतु से राय चौधरी घर सेठी ना घर दूर था कि से चाहू नथिले परम पिता आशीर्वाद करते जावाई कि तथापि इच्छा नाला से परम पिता छाड़ी जावाई तथापि दिन धार्य है से नौका विहार करी जिते पद्मा नदी में जाऊँगी मैंने आश्रम ठार धीरे 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 दूर को जाऊँगी ठाकुर प्रति जिते उद्वेग आहरी बढ़ी जाऊँगी मैंने केमी आश्रम को छाड़ी जी केमी ठाकुर को छाड़ी जी से समय सहयोग करना जिते दूर दूर जाऊँगी से मन में ठाकुर प्रति व्यग्रता बढ़ुची से था वर्षा ऋतुर समय माने पद्मा नदी उछुलू थाए ठीक पद्मा नदीर मध्य भाग में जिते पहुंची से आ निजक माने ठाकुर जो विरहटा से सहय कर पारे हठात लंफ प्रदान कले नौकारु समस्ते तातस्थ हो गले से ये कौन कले समस्ते आबाद हो गले नौकार गतिपथ को परिवर्तन कराला लोक मैंने कहते बोधे बोधे ससरे आम देखिपर ना ठाकुर को निवेदन कराला जे एमती से जाऊले नदी मध्य गर्भरे से डेई पड़ी नदी को ठाकुर कहते से सालार किसी हेनी से कौन एत शीघ्र मरी पारे तार किसी हेनी देखु से जो बुड़ी बुड़ी जाऊँगी से भावुंट जमी माने जो शरीर में जो वस्त्र थिला गोटे हाथ में छंदी से गोटे हाथ में पहरी पहरी माने बचाई चेष्टा कर हठात अनुभव कर गोड़ जमी तले मटी लगी जाऊँगी माने एत बड़ नदी एत पानी अच्छी किंतु गोड़ जमी सतरे तले लगी जाऊँगी माने से देखो ठाकुर प्रति केते विश्वास केते भल पाइबा केते भक्ति रे ठाकुर केमी सहाय होउछन्ती मध्य भागर नदी में गोड़ सतरे जमी लगी जाऊँगी से चेष्टा कला बेलू सतरे अंटाए पानी से अंटाए पानी को दौड़ी 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 मैंने जमी गुदा मारिकी चलती सेमती कूल आड़ को धीरे 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 चली
ଯେତେ ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କୂଳରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ତାଟସ୍ଥ ଯେ ଇଏ କଣ କି ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ଯେ ମଝି ମାନେ ଏତେ ପାଣି ଯାହାର ଫଳ କୂଳ ନାହିଁ ସେ ତା ଦେହରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁକି କୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ତାଙ୍କର ଚାଲୁଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। এটা মানে କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଗପ ନୁହେଁ, এটা ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି ବିପଦ ତ ଆସିବ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଯେତେ ଜଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଯୁଗରେ ଯେତେ ଠାକୁର ଯେତେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହିଦେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜେ କର୍ମ କରିକି ସଂସାରକୁ ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେମାନେ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କର୍ମ କି ଆମ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କରିବାଟା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଖାଲି ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ କର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ପାଇବାଟା ଆମର ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଠାକୁର ପଞ୍ଚଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କୁଶାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାଏ ଫେରାଏ ଜପ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁକ୍ତ କରାଏ। ତ ଆମର ଯେମିତି ସକାଳୁ ରହିଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଉପରେ ଠାକୁର ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ରକ୍ଷା କବଚ। ଯଦି এই ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ସେ କରିଥିବ ତାହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେ ତାର ରକ୍ଷା କବଚ ହିଁ ତାକୁ ସହାୟ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି କୃପା ପାଇପାରିବା, କୃପା କେମିତି ଲାଭ କରିବା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିବା ତାଙ୍କର କୃପା ବି ଆମ ଉପରକୁ। ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ନ କରୁଛେ ସେ ଅନବରତ ସବୁବେଳେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। ମୁଁ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଯେ ସେ ଆମ କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ ଥରେ ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଡାକ ବି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ଆମର ମା ଅଛନ୍ତି କହିବେ, ବିଜୟ ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି।